Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Kunu anga ankoroche imam kuyati ya émission na émission me kumana Adissa Touré kan. Adissa Touré ko ndika ya me boka kumana wakati bela jenna. Munkoson a fitna buyana. Ame fe wakati bela jenna ka kuma wira mogola minu be kesa wabai nala sona inshallah. Adama dem bela jenna mesika fili nebe fili imam kuyati mesika fili Adissa mesika fili. Mais filibaga bela samanti wole mo me ko sigi fili ko fe ka sawaba siranyini amena ambadima cha kuma ulame kuma mnubi ni amefika usonjila insha Allah wa ndika yefene amebola ka ambadima cha kuma sonjila wala ni yorom mnubi ni amesika do fola parce que lube réseaux sociaux kan mo bola mena ko sebe amefe la militaw be ke sawaba yi olebe anlanna sino korobolite fuite Alain Bessawabama. Mbadon, ekado dongo ambola kanyo kuma nyonya Adissa Touré kakoka. Adissa Touré muso doye muso mi abekolia mara kono muso yi alhamdulillah rabbil alamin ala here kai. Here mi kala yi abe mogo furake. Alhamdulillah encore cheka kuma mfoni noye Adissa flakeli kuma shemantala ka foko islam ya reka flakeli daga. Flakella fene kan ka fo parce que be baranyuma nikala nga ndika ye kuma shayala Adissa ka flakella kodo le na do akoro minu ka kuma shayala sino mo ndika fo kibe flakeli ke ndika boni sababu ye minu la taganno ikan ka fo ko sebe inshallah Allah ta'ala qala ta'ala man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yana nyi kuma damne ama nyina nkoroche fe ananga imamu aka ayam kalani ayi ijanto ayan na afotogo ana karantogo la mukoso fili doni bala mais abe yafa ma korobol tede. Adissa dans ses erreurs, Adissa est un être humain. Adissa peut faire des erreurs, mais la manière de s'acharner sur Adissa qu'on déplore, la manière de juger Adissa, c'est ce que nous déplorons. Ame fe kamira imam kuyate la mogom nu kumana Adissa kan atlan no kata tlawro saba dowbi olubi fanin ni banin nike ne yere jonga afsa ne o mandine tel ka ambadi machero be gawsu dukure ngali yi bon adabe se fana bama bon wore oti islamaya jugudo yi ama nyina gawsu fe o dabla même notre ni Adissa bin nikala mo flama ka kanya aflana mi otuguni ni ka yi ambe bola ka kuma réseau kan ante kuma na ka Adissa neni wala ka buruja parce que la likando lama fuka jabi tuguni réseaux sociaux les kan parce que akole ta fene ka ke slami na be se ka aya hakilnaw aya duskuna siru na be se ka a jensen ni mo be se ka alame wala fene ka anlo ala kamodo chi konna ko slamale kene dayele ni me fama oye fama police yi chanara mu yi to anyo yi kene dayele ni me parce que le sécurité to ala olu kala mo si la kwa islam yi kwa imam yi na ka délégation chikana kana ali ni otumena kana tubi maso eto ya sokone note na ka chi kana kene ni ka ala fauli dawla sira la fauli dawla kene na me juru ko kan amina ya rab ko bina fa faka do mobile ko ali bi ngasi ama wallahi imam kuyate mogo be mogo mugule ka kuma fe wala ka atkila mogo la famia wotki kuma to le betan bon d'abord ni re aibuli musoma ka ke comme tie ka faratikan fo ka banka mogo doya peut-être c'est toi qui est bien placé ka kuma Adissa fait parce que ni ma ina laver vo kolia bon aflana tuguni Adissa ko binyam kan antena se ka fo Wamenji, anu be Adissa le sauver là, ani mo mu tra sigituni Adissa koro. Parce que kuma mu be fola, anu le fo, wan nete Adissa kafriya, nete alay. Adissa islamani, mais avec kafriya kuma mu fola, ame fe oli dabla ka mo bla sawabaka. Ne ma fongo Adissa te fili la de. Mais ma fe ka mi fo an balmo nyene. Ma fe ka mi fo an limano nyene. Ma fe ka mi fo an sinju nyene.
Kairola ka fo silamaya ye kelen de silamaya te fila. Silamaya ye kelen de silamaya te fila. Adamade kan kɛ silamɛ ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an mu ɲɔgɔn kɔrɔ o le kaɲi. Mais an kana ɲɔgɔn neni, an kana ɲɔgɔn jasi, an kana ɲɔgɔn buruja, an kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ o maɲi silamaya la. Mɔgɔ de bɛ kan ka an lamɛn. Bon n'a fɔra ko silamɛw yɛrɛ ka sigi an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya silamɛya ko kan. Ile kana ni hadisa, ile kana ni kuranɛ ye. Dɔn kana ni hadisa, dɔn kana ni kuranɛ ye. Mais minnu tɛ hadisa ni kuranɛ la o bɛna fɔ cogo di? O b'a fɔ di. A ko kuranɛ alimamu yɛrɛ bɛ kan ka ɲɔgɔn bonbon ni kuranɛkan ye. Alhamdulilahi. Kuranɛ fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ furakɛ. Kuranɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲuman kɛ. Kuranɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka juguman kɛ. Ni Imam Kuyate i ka cuwa nɔ fɔ parce que ko silamɛya tɛ diinɛ ye k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn buruja. Fɛn dɔ b'an bolo n'o ye kuranɛ ye ani cibaga kumakanw an b'an ɲɛ kitiw kɔsegin ka t'o ma. N'i ka jateminɛ ka filɛ ne bɛ kuma fɛn fɛn kɛ hadisa kan n bɛ kuma a bɛ kuma minnu fɔ a bɛ dusukunnasiri minnu fɔ m'a yɛrɛ k'a fɔ ko ninnu ye kafiriya kumaw ni mɔgɔ kan ka tubi ka bɔ a la mais n b'a fɔ n ko n tɛ hadisa yɛrɛ kafiriya. Hadisa ka fɛn minnu kɛ ni k'a jateminɛ a kɔ a bɛ taa fo 11 a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ kafiriya mais n t'a yɛrɛ kafiriya. Min lannen don kan tuguni i k'a fɔ k'a fɔ ko kuranɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ makoɲa dɔw bɛ a bɛ mɔgɔ tiɲɛ kuranɛ bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ de ye. Ni mɔgɔ min k'a ta k'a fɔ k'i bɛ tiɲɛni kɛ fo ni ka tiɲɛni kɛ ni fɛn wɛrɛ ye min ni cibaga ta tɛ kelen alayhi salatu wa salam. Sinon an ka kuranɛ sɔrɔ cibaga bolo ɲamu kan kuranɛ bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ kuranɛ bɛɛ lajɛlen ye kandaya de ye. Ni ka ta ni min ye a b'o dɛmɛ o de la. Mais n'an ka mɔgɔw ye kana fɔ ko u bɛna kana a fɔ ko hadisa bɛ baara min na nin ye a man ɲi a bɛ kan ka don ala gasi la a bɛ kan ka don kira gasi la sallallahu alaihi wasallam a bɛ kan ka don silamɛya gasi la fo k'an ka hadisa bɔ nin sira in kan. Mais hadisa bɛ bɔ nin sira in kan ni jumɛn ye? A bɛ bɔ nin sira in kan ni kumakan duman de ye. Hadisa bɛ bɔ sira in kan ni yɛrɛmajigi de k'a jira k'a fɔ hadisa anw ye silamɛ de ye silamɛya tɛ nin dagalen t'an ka silamɛya la. Imam Kuyate o kuma duman ani a kuma ɲuman a n'a sugu bɛɛ lajɛlen an k'o to ile bolo mais yalɔ k'a fɔ ko hadisa yɛrɛ laɲini tɛ fulakɛli ye hadisa k'o yira a kuma na hadisa bɛ fɛ ka fitina de don Côte d'Ivoire silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ k'i venger le o dɔrɔn pe lo mais a to n'o sira sɔrɔ inshallah a ɲɔgɔn wɛrɛ fana to n'o sira sɔrɔ fana inshallah. filabɔla ye dɛ ne bɛ mission de la walayi n b'a kɛ fa dan walayi ala ka n labila wagati min ala ka cɛbaw ye ka musobaw ye ka denmisɛnnin belebelebaw ye ka waritigiw ye ka nafolotigiw ye min ka ca o ka bon ko bɛɛ to yen ka ne bila mission na ko ne bɛ mission de la mais n k'a daminɛ ni mɔgɔw hakili de ye a bɛ ten fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ doni k'a fɔ nin bɛ n dimina nin bɛ n dimina n bɛ nasi denw ma ka fila. N baden i ka hadisa a kuma lamɛn ale yɛrɛ tɛ fulakɛlila ye wallahi hadisa tɛ fulakɛlila ye i yɛrɛ ka nasi lɔn i ka lɔn fɛn min ye nasi ye ji gansan bidon datuguni k'a fɔ ko ji kɛra nasi ye a tɛ kɛ nasi ye i yɛrɛ karan no nasi i ka nasi lɔn ne ka nasi lɔn ni fɛn wɛrɛ ɲagamin t'a la ne k'a lɔn ele k'a lɔn bidon datuguni tɛ kɛ nasi ye aw ka donna mɔgɔw n'o hakili de cɛ mais hadisa nakun ye min ye o le ka nin diina kɛlɛ ka nin diina dɛmɛcɛw kɛlɛ a laɲini o le ye i yɛrɛ ye nin kuma lamɛn. an b'a daminɛ silamɛya kɔnɔ an tɛ taa yɔrɔ si fɔlɔ an b'a to silamɛya de kɔnɔ k'ale nettoyer fɔlɔ an b'a daminɛ sotanaw kɛ ni bɛ ka an delekebaw dɔ bi et puis o bɛ misiriw la o bɛ mɔgɔw laseli la ko imamu sotanaw ka ca a sotanaw le ka ca m'a fɔ ɲuman t'a la dɛ ala lɔnbagaw b'a la ala imamu siginin bɛ yen mais sotana imamu le cayala fo ka tɛmɛ a dan kan donc an ɲa baara bɛ fɔlɔ diinɛ kɔnɔna de la an bɛ kuntigɛli min bɛ kɛ dɛ an bɛ a kuntigɛli da. N baden Kuyate ele yɛrɛ ka nin kuma nugu bɛɛ lajɛlen mɛn i ka lɔn fɛnɛ hadisa a siginin n'o fɛnɛ ka nin jamakuru ka kan min fɔ o ma ani k'o labaara ɲamu kan munna i da tɛ se olu ma ne y'a kuma tɛ hadisa a nasiko kan laɲini min bɛ hadisa ne bɛ kuma n'o de kan. Si elle le fait pour la cause de Dieu, mais Dieu va la récompenser. Si elle ne fait pas pour la cause de Dieu, mais elle aura aussi sa récompense. Mais nous sommes qui pour juger cette dame? Mais nous ne faisons que juger la dame par rapport à ce que nous voyons d'après eux, par rapport à ses dits. Mais elle a dit que je ne suis pas instruit. Donc aujourd'hui, Hadis a des gens à côté d'elle qui sont en train de la guider pour qu'elle puisse vraiment avoir un peu l'art de parler sur le problème islamique. Elle n'a pas de connaissances
en islam. Donc, Imam Kouyaté, n'a sɔrɔ hadis a bɛ fili kan a bɛ bon na a bɛ a y'a fili karamɔgɔ ta kɔ a bɔra de ka kalandenw k'a yɛrɛ la ka ban ka beyaw ta a bɛ fɛ ka mɔgɔw wele ka taa a ka fili ma a wajibiyala karamɔgɔw kan ka wuli ka sababa yira f'i y'o de faamu fɛnɛ quoi déjà que a k'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ka ban ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ diinɛ nin dɔn ale ye mujadida le ye ale nana ka na diinɛ kurakuraya lo a wajibiyalen don karamɔgɔw kan a wajibiyalen don karamɔgɔw kan ka mɔgɔw wajibi ka mɔgɔw lakosi ka taa sababa ma o ye wajibi de ye f'i y'o de faamu ele de b'a yela k'a fɔ ko hadisa ye kunfin de ye k'a tɛ sariya lɔ mais hadisa yɛrɛ fɛ ale ye ala k'ale ci san 100 min bɛ kɛ ni mɔgɔ dɔ kan ka na diinɛ kulakulaya hadisa b'a yɛrɛ filɛla ten de ele de b'a fɔ la k'a tɛ diinɛ lɔn mɔgɔ min bɛna diinɛ kulakulaya o tigi fɛ k'ale bɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen lɔn kɛ ou bien. Comme il me kɛlɛ bi kolia ala b'a ɲɔgɔn kɛ diɲɛ tugu mais ala bɛ san 100 ne kɔnɔ san 100 san 100 san 100 san 100 san 100 ala b'a bangi diɲɛ na ala kɛlen bɛ k'a kɛ an ko kɛrɛfɛ yan bi kolia a ye waso n'a ye n'a tagala a b'a lakale mun ɲɛna a y'a fɔ ɲɛna sani o bɛ na o ye lɔ 2 di ala ma. Imam Kouyaté ele yɛrɛ y'a filɛ ale ye san 100 mɔgɔ ɲuman min kan ka ci ka na diinɛ kulakulaya ni mɔgɔw bɛ na o ye lɔ 2 seli lon dɔ fana o ko mɔgɔw kana juma seli ko ka juma kɛ seli fana ye e bɛ fɛ an ye mun de fɔ o la tuguni Imam Kouyaté. Donc la connaissance qu'elle n'a pas en islam là, qu'elle le dit. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens qui ont cette connaissance, qui approchent Hadissa pour lui dire « Ah, ce que vous êtes en train de dire là est contraint à l'islam. Donc, nous, ce que nous souhaitons, voilà ce que nous souhaitons. » Imam Kouyaté, an k'o baara to ile bolo, an k'o juru siri ile bolo la, ile y'o kɛ. Ile y'a laliliko ɲuman na. Le fait que Hadissa s'attaque à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hadissa elle est musulmane. Hadissa elle est musulmane. C'est elle dit qu'elle parle au nom du Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le fait de dire Bismillah Rahman Rahim et Surat al-Fatiha. Mais Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kouyaté mɔgɔ si ma sɔsɔli kɛ k'a fɔ ko hadisa tɛ silamɛ ye o. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ falibo sukaruma na quoi. Mɔgɔ joli de bɛ la ilaha illallah fɔ mɔgɔ joli de bɛ bisimilayi fɔ k'a fɔ ko filaŋa fɔ olu mɔgɔ joli munafikiw y'a belebeleba ye mɔgɔ kɛ ni k'a fɔ bisimilahi rahman rahim ni nana ni ko dɔ ye min tɛ bɛn o bɛ f'i ɲɛna dɛ i tɛ bɔ silamɛya kɔnɔ o bɛ f'i ɲɛna mɔgɔ si ma bɔ silamɛya kɔnɔ dɛ a bɛ ko minnu fɔra ni kafiriya kuma don k'a y'olu dabila i y'olu faamu. Ah ouais, l'histoire d'Adissa, je suis en train de parler un peu de l'histoire d'Adissa parce que il y a eu une polémique entre le débat de Imam Berthe et moi. Donc ils ont balancé des trucs sur le Facebook. Bon là, je ne sors pas pour me justifier parce que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc maintenant, j'ai fait comprendre aux gens que l'altitude de ces imams-là envers Adissa, c'est ce que je déplore en fait. Donc je ne dis pas que Adissa ne fait pas des erreurs, hein, mais la manière d'aller vers Adissa, vraiment, c'est ce qui vraiment, moi personnellement, ne me plaît pas. Parce que Adissa, elle est ivoirienne. Adissa, elle est du sud d'une descendance musulmane. Donc Adissa, quel que soit Alpha, Adissa connaît un peu les principes de l'islam. Donc Imam Kouyaté ni Adissa be islamaya principe lon alugu mina ka surun aya yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ kuma minnu fɔ la kuma ɲɛnama tɛ a bɛ kɛ sababu ka mɔgɔw kafiriya. Ni an bɛ taga mun de filɛ an bɛ taga basi filɛ Adissa basi jumɛn de an ye min mɛnna da o de la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam minnu bɛ tawidu kuma na tawidu tɛ se ka tɛmɛ o kan. Allô, Oussa, tu m'entends? Oui. Tawidu. La ilaha tɛ dala fɔli dɔrɔn pe ye dɛ f'i y'a baara le fɛnɛ kɛ tuguni Adissa k'a fɔ la ilaha illallah mais a bɛ kuma minnu fɔ la an t'a kafiriya mais a bɛɛ ye kafiriya kuma de ye a ka yɛrɛ k'a fɔ k'ale photo bɛ se ka mɔgɔ fila kɛ a photo bɛ se ka gbeleya bɔ mɔgɔ kan i bɛ se k'i yɛrɛ justa a photo la a ko tuguni ala bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na même kɔlɔsi yanni e ye kɔlɔsi san n'i ka ŋaniya ta ala b'a yɛrɛ kɛ kɔlɔsi feere ala bɛ mɛlɛkɛw kɛ kɔlɔsi feerela ye ala yɛrɛ bɛ kɔlɔsi feere i ma u n'a kuma caman tuguni ka yɛrɛ tuguni k'a fɔ ko ala yɛrɛ jatika de bɛ ale y'a ji nin na ale bɛ se ka ŋaniya ta ka a bila makan ji nin bɛ kɛ fura ye Imam Kouyaté ko innamal a'malu binniyat
o tuma ni ne ka ji minɛ sisan k'a ŋaniya ko dɔlɔ a bɛ kɛ dɔlɔ ye wa an ye kuma ni lɔnni kuma ye quoi a ye fara mɔgɔw la fili la an bɛ waati min na bi lɔnni mɔgɔ bɛ kuma diinɛ na ni lɔnni de ye a tɛ se ka kuma joli de fɔ a bɛɛ lajɛlen ye filankanfoyali ye mais an t'a yɛrɛ kafiriya dɛ f'a ye sɔn o de ma quoi a tɛ sa ye naganaga kan fɔ dabila ni layilala fɔ dɔrɔn pe nɛn kan ten n'a bɛ nafa kɛ n ko bayifaliw b'a fɔ n ko layiniw b'a fɔ n ko berewuliw b'a fɔ layilala n ko fɛn dɔ de ɲininen don ka fara layilala kan n ko kɔrɔ dɔ de bɛ layilala la